गुरु परोतरम नस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गंगातीतं लवण सदृशं तत्त्वमसादिलक्षणम् एकनितं निर्मलतलं सर्वबुद्धिसखीभूतं भावातीतं गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरु नमामि। सद्गुरु नमामि। जय गुरु दादा। श्रद्धा प्रभा महिमा श्रीमती प्रभा महिदास और सदगुरु वंदना कल्याण स्वयं विक्रम भाई श्रीत विक्रम कृष्ण दास भुवंकर सेनकर परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर अशेष चमत्कार। जय गुरु। बर्तमान आम समय भाव विभिन्न नाम जप करवा नाम समय आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे और श्रद्धा धरणी भाई श्रीत धरेन्द्र महंत सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ। जदि परीक्षक साजी अहंकार नहीं सद्गुरु किंबा प्रेमी साधुगुरु को परीक्षा करने जाओ तेरे तुम्हें केवल तुमको ही देख ठकी बसब। सद्गुरु को परीक्षा करने को हेले निकट को संकीर्ण संस्कार विहीन होई भल पाइबार हृदय नहीं बिना एवं जिते दूर संभव निरहंकार होई जाई पारिले तांको दयारे संतुष्ट हो पारिबो। तांको अहंरूपक कष्टि पत्थर द्वारा कसा जाए नहीं किंतु से प्रकृत दीनता रूपक मेंढा सिंह खंड विखंडित होती हीरा जेपरी कोईला प्रभृति आवर्तन थाए उत्तम रूप परिष्कार न कले ताहार ज्योति बाहर नहीं से मध्य सेहीपरि संसार अति साधारण जीव परित रही था कि प्रेमर प्रक्षाड़ न रही तांकर दीप्ति जगत उद्भासित हुए। प्रेमी ही तांको धरी पारे प्रेमीर संग कर सत्संग कर से अपना छाए प्रकट हेटे। अहंकारी को अहंकारी परीक्षा करिपारे गणित अहं को किपरि से जानी परिबो ता निकट रे गोटाए किंबत किंबाकार जेपरि गजमूर्ख निकट रे महापंडित। जय गुरुदेव। जय सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा धरणी भाई श्रीत धरणीधर महंत परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धा गीता माँ श्रीमती गीतांजलि राउत नारी नीति ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु भाई। जय माँ जय समस्त जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निसृत
ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ମାର ଶାସନ। ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଅଯଥା ତିରସ୍କାର କରି ବା ଶାସନ କରି ସଂରକ୍ଷଣର ପଥ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତୋଳ ନାହିଁ। ଶାସନ ଯେତେ ହିଁ ଅଳ୍ପ କାରଣରେ ବା ଅଯଥା କରିବ, ଶାସନ ସହନୀୟତା ତାହାର ସେତେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ ଶାସନ ତାହାକୁ ଆଉ ସଂଯତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଅସଂଯତ, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୟ, ଘୃଣିତ, ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ କିଛି ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସହଜରେ ଶାସନ କର ନା, ବରଂ ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର। ତାହେଲେ ବରଂ ଶିଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ପଥ ପାଇବ, ଉନ୍ନତିରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଶାସନ ଯଦି ନିତାନ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏପରି ସମୟରେ ଶାସନ କର, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ବିବେଚନା କର। ଏଭଳି ଜୀବନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଶିଶୁ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି, ଉଦ୍ୟମ, ସାହସ ଓ ଭରସାରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 154, ପୃଷ୍ଠ 11। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସେମାନେ ଗୀତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ସାହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳ ଚାନ୍ଦୋଲ ଅନଲାଇନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଋତିକ ଦେବ, ଯାଜକ ଦେବ, ଅଧର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରଣାମ ଓ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଖାଅ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧାକୁ ଅବର୍ଷଣ କରି ନୁହେଁ, ସ୍ନାନ କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶରୀର ଯେପରି ଚାହେଁ, କଥା କୁହ କିନ୍ତୁ ବାଜେ ପଚରା କଥା ଉଠାଅ ନା। ବାସ୍ତବତାର ଧାର ଧରି ସୁଯୁକ୍ତ ସଂଗତିଶୀଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇଖାନାକୁ ଯାଅ, ତୁମର ସୁସ୍ଥି ଓ ସୁସ୍ଥିର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମତା ରକ୍ଷା କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅ କିନ୍ତୁ ବିଧାନର ଜୀବନ ବୈଧି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ପ୍ରସାବ କର, ଅଯଥା ବେଗକୁ ଧାରଣ ନ କରି ବା ପ୍ରସାବର ମାନସିକ ସନ୍ଦୀପନାକୁ ଅଯଥା ବୃଦ୍ଧି ନ କରି। ଦେଖ ସୁଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ମିତ ନିବିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସବୁଜ ପରିବେଶରେ ଦୂରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ପ୍ରାନ୍ତରର ଶେଷ ସୀମାକୁ ସହଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଥରେ ଆଣିବାକୁ ଚାଲ ବା କାମ କର। କ୍ଳାନ୍ତି ଅବଶ ହୋଇନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ରମଚର୍ଯ୍ୟା ବଢାଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବୈଧ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନା। ଆୟତରେ ବିସର୍ଜିତ କରି ନିବେଶ ବିନାୟତ କରି କାନକୁ କ୍ରମଶଃ ଦକ୍ଷ କରି ତୋଳ। କ୍ରମାପଦ ପକ୍ଷରେ ନିବିଷ୍ଟ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦୂର ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶୁଣିବାର ଆୟତକୁ ଆଣିପାର ପାଠ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭାବ ସନ୍ଦୀପନର ଭିତର ଦେଇ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରେଖାପାତ କରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସ୍ମୃତିର ସୁସ୍ଥ ଅନିବେଦନା ନେଇ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଣକୁ ନିରସନ କରି କଥାରେ ଲେଖାରେ ତାହାର ବିହିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 89। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ଶ୍ରୀତ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ଦାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ, ଶ୍ରୀତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମନ୍ଦାକିନୀ ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମା, ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ।
बर्तमान अनुरोध करष्ट कंठशिल्पी अनुष्ठान विक्रम भाई श्री विक्रम कृष्ण दास प्रथम भजन परिवेशन जय गुरु दादा जय गुरु शुभुची ना आज्ञा हाँ शुभुची भॉइस तो शुभुची हार्मोनियम तो गुरु वंदना आज्ञा आज्ञा शुभिला आज्ञा शंख आज्ञा भी शुभिलानी गुरु वंदना रे हार्मोनियम भी शुभिलानी शंख भी भल शुभिलानी ना मूल तो शुभिलानी शंख भी शुभिलानी हार्मोनियम भी शुभिलानी किंतु भॉइस तो शुभुतला आज्ञा एबे गान आया समस्त की मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु गीत रचना शरणेन्द्रनाथ भट्टाचार्य सुर देते परम पूज्यपाद ना निखिल भट्ट आकाशे बातासे तुम्हारी करुणा आकाशे बातासे तुम्हारी करुणा प्रेम भरा अनुरागे झुमिते जागे ঠাকুর তোমার ওরথ গো ধুলিতে যাবে ঠাকুর তোমার ওরথ গো ধুলিতে যাবে আকাশে বাতাসে তোমারই করুণা আকাশে বাতাসে তোমারই করুণা অনুভবে ভালো লাগে ঘুরিতে ঝুলেতে লাগে ঘুরিতে ঝুলেতে লাগে ঠাকুর তোমার ওরথ গো ঘুরিতে ঝুলেতে লাগে তোমারি মহিমা নিরানিকে কত তুলি জমিনা বলো তোমারি মহিমা নিরানিকে তোমারি তীত পরায়লি তোমারি তীত পরায়লি অনুভবই ভালো লাগে অনুভবই ভালো লাগে ঠাকুর তোমার ওরথ গো ধুলিতে ধুলিতে যাবে ধুলিতে ধুলিতে যাবে ଆପଣ ଗାଇ ଯାଆନ୍ତୁ অঙ্গোৎসব তৃতীয় বিশ্বব মুখরিত যেন এক উৎসব অঙ্গোৎসব তৃতীয় বিশ্বব মুখরিত যে এক অবাকার মন সবার জীবন সবাকার মন সবার জীবন উৎসর্গ দাদাকে ঝুলেতে যাবে ঝুলিতে ঝুলিতে যাবে
ভুলিতে ভুলিতে ডাকে ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ ଗ୍ୟାପ୍ ନ ଦେଇକି ଗାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭୁନି ତ ହାରମୋନିୟମ କିଛି କି ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଭୁନି, ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ ଗ୍ୟାପ୍ ନ ଦେଇକି ଗାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ও মানবাণী গুরুটায় মহাজীবনে অবসুরাজ ও মানবাণী গুরুটায় মহাজীবনে অবসুরাজ তোমারি জন্য মোরায় ধরে তোমারি জন্য মোরায় ধরে তোমারি যে সোহাগে তোমারি যে সোহাগে দুলিতে দুলতে কাছে ডাকে ডাকে আকাশে বাতাসে তোমারি করুণা আকাশে বাতাসে তোমারি করুণা প্রেম ভরা সোনাকে সে ডাকে এখন তোমার দুলিতে দুলতে ডাকে আকাশে বাতাসে তোমারি করুণা আকাশে বাতাসে তোমারি করুণা প্রেম ভরা লাগে দুলিতে ডাকে এখন তোমার দুলিতে দুলতে ডাকে দুলিতে দুলতে ডাকে দুলিতে দুলতে ডাকে। জয় গুরু দাদা। জয়গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার সৈনিক বিক্রম ভাই সহিত বিক্রম কেশর দাস খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋ ସଦସ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି ତ? ଶୁଭୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଭରା ଜୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏ ଗୀତଟି ବୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ଦାଦାଙ୍କ ରଚିତ ଗାନ ତାକୁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। শুধু তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। শুধু তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। দয়াল তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। যিনির বোঝা বহন করে বুঝবে স্বাদ কেমন করে, যিনির বোঝা বহন করে বুঝবো স্বাদ কেমন করে। একটু যদি মুখে দিত, একটু যদি মুখে দিত রসটি হতো জানা। তোমার পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। শুধু তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। দয়াল তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না।
দয়াল তোমার ধ্যানে নীরবতা কেমন সুখের জানে না তা, তোমার ধ্যানে নীরবতা কেমন সুখের জানে না তা, প্রেমের কি যে মাধুর্যতা, প্রেমের কি যে মাধুর্যতা, প্রেমের কি যে মাধুর্যতা, কিছু বুঝে না তোমার পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। দয়াল তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। ভক্তি প্রাণের নায়ের যদি শুধু কথায় কি বা হবে, সেই কথাটাই সহজ করে কেউ বুঝে না ভবে রে মন, কেউ বুঝে না ভবে। ভক্তি প্রাণের নায়ের যদি শুধু কথায় কি বা হবে, সেই কথাটাই সহজ করে কেউ বুঝে না ভবে রে মন, কেউ বুঝে না ভবে। তোমার ভালোবাসতে প্রাণে, তোমায় ভালোবাসতে প্রাণে, তোমায় ভালোবাসতে প্রাণে, তোমায় ভালোবাসতে প্রাণে মধুর ছড়া শান্তি আনে। নিত্য তোমায় সেবা বিনা, নিত্য তোমায় সেবা বিনা কৃষ্ণ কবে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। শুধু তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। যিনির বোঝা বহন করে, যিনির বোঝা বহন করে, বুঝবে সুয়াদ কেমন করে। একটু যদি মুখে দিত, একটু যদি মুখে দিত, রটি হতো জানা তোমার পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। তোমার পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না, তোমায় পাওয়া আনন্দ কি তাই তো জানে না। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ খুব সুন্দর ভাବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। মধুর তুম সরজন, মধুর তুম দান, মধুর তুম কর পরশ, করুণা পুরা প্রেম। মধুর তুম সরজন, মধুর তুম দান, মধুর তুম কর পরশ, করুণা পোড়া প্রেম। মধুর তুম কর পরশ, করুণা পোড়া প্রেম।
মধুর তোমার সরজনা ସେହି କରୁଣା ଟିକିଏ ନେଇ ମୁକ ବଚାଳ ହୁଏ ସେହି ପରସେ ପଙ୍ଗୁ ହେଲେ ବି ଗିରି ଲଙ୍ଘିଣ ଯାଏ ସେହି କରୁଣା ଟିକିଏ ନେଇ ମୁକ ବଚାଳ ହୁଏ ସେହି ପରସେ ପଙ୍ଗୁ ହେଲେ ବି গিরি লঙ্ঘিণ যায় তুমি তা মহিয়ান বিশ্বভুবনে রহিছ পুরী তুমি হে ভগবান তুমি তা মহিয়ান বিশ্বভুবনে রহিছ পুরী তুমি হে ভগবান মধুর তোমার সরজনা তুম জ্যোতির টিকিয়ে নেই আকাশর বি ওঠে তুম আভারু টিকিয়ে নেই চাঁদর হস ফুটে তুম জ্যোতির টিকিয়ে নেই আকাশর বি ওঠে তুম আভারু টিকিয়ে নেই চাঁদর হস ফুটে তুমি তো জ্যোতিষ্মান সচরাচর তুম প্রকাশ তুমি যে বিশ্ব প্রাণ তুমি তো জ্যোতিষ্মান সচরাচর তুম প্রকাশ তুমি যে বিশ্ব প্রাণ মধুর তোমা সরজনা হসিলে তুমি ঝরে অমৃত এই সংসার বুকে কান্দিলে তুমি প্রলয় আসে জগত ডুবে দুঃখে হসিলে তুমি ঝরে অমৃত এই সংসার বুকে কান্দিলে তুমি প্রলয় আসে জগত ডুবে দুঃখে তুমি তা সনাতন আদির আদি অনাদি তুমি তুমি পরম ব্রহ্ম তুমি তা সনাতন আদির আদি অনাদি তুমি তুমি পরম ব্রহ্ম মধুর তোমা সরজনা উত্তম তুম মানব লীলা তেজি অমর ধাম পাপ সংহারি ধরম তাল হই পুরুষোত্তম উত্তম তুম মানব লীলা তেজি অমর ধাম পাপ সংহারি ধরম তাল ওই পুরুষোত্তম তুমি যে সর্বনাম হরণ করে মরণ দুঃখ তোমারি সত নাম তুমি যে সর্বনাম হরণ করে মরণ
ତୁମରି ସତ ନାମ ମଧୁର ତୁମ ସରଜନ ମଧୁର ତୁମ ଦାନ ମଧୁର ତୁମ କର ପରଶ କରୁଣା ବୋଳା ପ୍ରେମ ମଧୁର ତୁମ କର ପରଶ କରୁଣା ବୋଳା ପ୍ରେମ ମଧୁର ତୁମ କର ପରଶ କରୁଣା ବୋଳା ପ୍ରେମ। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র সুললিত কণ্ঠে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় মন্দাকিনী মা শ্রীমতী মন্দাকিনী ସାହୁ খুব সুন্দর ভাবে ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ସରୋଜ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଯାହା ବି ହଉ ମାଙ୍କର ତ ମନ୍ଦାକିନୀ ପୁଣ୍ୟ ଧାରା ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ରହିବ। ସେ ବି କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ যে জীবন পথে চলতে গিয়ে করেছি যেতে ভুল, সেই ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজা ফুল। তাଙ୍କୁ রিকোয়েস্ট করଥିଲି ଟିକେ কাইন্ডলি ସେ ମା ଶୁଣିଥିବେ ଦୟାକରି, ଯଦି ସମୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଗାଇବେ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଜୟ ଗୁରୁ। ଠିକ ଅଛି, ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ ପଡିବ ସେ ଗାଇବେ ଆଉ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଦ୍ୟା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। দাদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ঠাকুর অনুভবর ঠাকুর চিন্তা চেতনা ভক্তি ভাবনা চিন্তা চেতনা ভক্তি ভাবনা রহিছি অনুভব ঠাকুর অনুভব ঠাকুর চিন্তা চেতনা ভক্তি ভাবনা চিন্তা চেতনা ভক্তি ভাবনা রহিছি ঠাকুর তুমি ঠাকুর দেখিবা কথা জানিবা কহিবা জ্ঞানর প্রদীপ বাঢ়ি দেই শ্রদ্ধা শাস্ত্রধ সাধিবা কহিবা হৃদୟରେ তাপ ଦେଖିବା କଥା ସାନ ବ୍ରହ୍ମାର ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ବାଢ଼ି ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାସ୍ତ୍ରର ଧୂପ ସାଧିବାକୁ ହେବ ହୃଦୟରେ ତାପ ପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମାଳତି ପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମାଳତି ପାହାଡ଼ ତୁମର ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମ ଦର୍ଶନ
ଅମୃତଠୁ ମିଠା ସେହି ଅନୁଭୂତି ମାୟାର ଜାଲ କପଟି ଉଡ଼ି ଯିବା ପାଣି ପାଏ ଅନୁମତି हो तुम दर्शन अमृतठु मिठा ସେହି ଅନୁଭୂତି ମାୟାର ଜାଲ ଉଡ଼ି ଯିବା ପାଣି ପାଏ ଅନୁମତି कर्म कौड़ी धर्म दौड़ी कर्म कौड़ी धर्म दौड़ी संसार अनुभवर ठाकुर तुमे अनुभवर ठाकुर चिंता चेतना भक्ति भावना चिंता चेतना भक्ति भावना रही स्थिति तुम्हार अनुभवर ठाकुर तुमे अनुभवर ठाकुर तुमे अनुभवर ठाकुर जय गुरुदेव जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर सुललित कंठरे आमर विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा प्रियंका माँ श्रीमती प्रियंका बेहरा खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरुदेव वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा गायत्री माँ गायत्री दास परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरुदेव जय गुरु माँ जय गुरु तब श्री अंग कोटि सुशोभा भरा तब श्री अंग कोटि सुषमा भरा नयन ढळ ढळ छळ छळ करुणा झरा तब श्री अंग कोटि सुषमा भरा तब श्री अंग कोटि सुषमा भरा नयन ढळ ढळ छळ छळ करुणा झरा तब श्री अंग कोटि सुषमा भरा तपत कांचना विभा अपरूप ठाणी बामे परमा प्रकृति पतित पावनी तपत कांचना विभा अपरूप ठाणी बामे परमा प्रकृति पतित पावनी अभिनव तव नव भव भव मानुषी लीला
হাজারো লম্বিত বাহু হৃদে মহাভাব 108 লক্ষণরে শোভাময় হাজারো লম্বিত বাহু হৃদে মহাভাব 108 লক্ষণরে শোভাময় জনগণ মন মন ধন ধন্য তুমি তো পরা তব শ্রী অঙ্গ কোটি সুষম ভরা তব শ্রী অঙ্গ কোটি সুষম ভরা নয়ন তো ঢোড় ঢোড় ছড় ছড় করুণা ঝরা তব শ্রী অঙ্গ কোটি সুষম ভরা সুষম ভরা সুষম ভরা জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ରତ୍ନାକର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଜୀବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। କ୍ଲିୟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖୁସି ଭରା ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବାଜର ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ମହାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सरग समान श्री श्री ठाकुर धाम भजन गौर राधे श्याम सरग समान श्री श्री ठाकुर धाम
भजन
भजन राधे राम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन राधे राम हरे कृष्ण हरे दादा जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आमर सामान्य रचना भाई श्रीयुक्त रत्नाकर बेहरा एवं सहयोगी आमर सद्य धरणी भाई श्रीयुक्त धीरेन्द्र महंत अन्य सहयोगी जो मैंने थे मिलित भाव खूब सुंदर भाव कीर्तन परिवेशन कले रत्नाकर भाई परिवार धरणी भाई परिवार और अन्य सहयोगी जो मैंने अच्छा परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर शिक्षण प्रार्थना जय गुरु जय समस्त जय प्रतिदिन प्रातः समूह चांदो सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग निवेदन करमर सामान्य शरदा ठाकुर सप्रति इंजीनियर शरद कुमार दास सुकन्या सुनंदना से असुस्थ अच्छा आशु आरोग्य कामनार्थे आम ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना सहित शरदा स्मिता मा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना तत्सहित प्रतिदिन भली सत्संग निवेदन कर सद्य जगदीश भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी सहित जगदीश कुमार सामंतराय जगदीश भाई कृष्ण मा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना तत्सहित सत्संग निवेदन कर सद्या मीनू मा श्रीमती प्रज्ञा परमिता परिड़ा ससुर एवं शाशु खूब असुस्थ अच्छा चिकित्साधीन अच्छा आम सामान्य हरिशदा ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुक्त हरिश्चंद्र परिड़ा और धर्मपत्नी आम सामान्य मंजुलता मा श्रीमती मंजुलता परिड़ा उभय असुस्थ अच्छा हॉस्पिटलाइज अच्छा चिकित्साधीन अच्छा
ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନାର୍ଥେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ମିନୁମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କୈଳାସ ଭାଇ ସହିତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶରତ ଭାଇ ସହିତ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପିତୃଦେବ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର 38ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ଶରତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜା ରୀତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତୀକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି ଗଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକାଉ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମମତା ସାହୁ ନରୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ନାରାୟଣ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ବର୍ଷ ମଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭଗତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯିଏ ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଆଉ ଅନେକ ଥର ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛେ। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ତୋଳି ଧରିବେ ସେ ହେଲେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପୁଲିନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ପୁଲିନ କୁମାର ନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त चरण कटी कटी प्रणाम। ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येक सदस्य चरण तले कटी कटी प्रणाम। सर्वोपरि पूज्यपाद श्री श्री अरविंदा चरण तले कटी कटी प्रणाम। चांदोल सत्संग विहार आनुकूल्य अनुष्ठित यह धारावाहिक प्रातकालीन सत्संग सम्मानीय वरेण्य संचालक महोदय उपस्थित गण्यमान्य प्राज्ञविज्ञ ऋतिक देवता मंडली श्री श्री ठाकुर पांजाधारी करिवृंद गुरु भातृमंडली स्नेहशिला मातृमंडली परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गुणमुग्ध साधु सज्जन मंडली समस्त उद्देश्य मोर प्रीति पुनरा जय गुरु मोर प्रणाम निवेदन करुच्ची। आज जो कतिपय परिवार तांकर एई सत्संग भोग निवेदन करिसेंती प्रभु श्री चरण तले तांकर नाम कथा आपण माने उद्देश्य समस्त जानिले। ठाकुर जो कथा कहले कहले प्रशांत चित्त सह्य कर तुमर उद्देश्य सफल हम ही हम तेणु भोग निवेदन जो मैंने कर उद्देश्य परिपूर्ण हो ठाकुर मंगल अधिकारी से हूँ या श्री श्री ठाकुर श्री चरण तले प्रार्थना जनाऊँगी। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये पवित्र सत्संग यही सत्संग तार प्राण प्रतिष्ठा कर परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आओ असल कथा से कहले ठाकुर देख देवता देख हेउना तुमर लक्ष्य विभूति ठाकुर देख देवता देख हेउना तुमर लक्ष्य विभूति कि हैला जदि न बदलिला तुम चित्त प्रवृत्ति ये ठाकुर देख देवता देख हेउना तुमर लक्ष्य विभूति कि हैला जदि न हैला
न बदलिला तुम चित्त प्रवृत्ति ये मनुष्यर जो वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा जो अभ्यस्त हो रही वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा कबलित हो रही ठाकुर को जीवन ग्रहण करी पूजा आराधना नाम ध्यान जप तप माध्यम भीतर देकरी यही वृत्ति प्रवृत्ति को अवरोध करने जो व्यवस्था अच्छी बोलिकी आम मैंने समस्ते तांकर पूजा पाठ प्रार्थना दीक्षा जहाँ भी किसी आम करुचु तार एकमात्र उद्देश्य जे आम मैंने मुक्ति पाइबा आम मैंने ही वृत्ति प्रवृत्ति कबलित हो गोटे भल मनीष परिणत हवा जमती गॉड इज गुड माने ठाकुर एक कथा पचारे कहले गॉड इज गुड माने कौन ठाकुर कहले ही इज द इनकार्नेशन ऑफ गॉडहुड से जब आसंती ये पुरुषोत्तम जो आसंती ही इज द इनकार्नेशन ऑफ गॉडहुड ये मनीष भितर से ईश्वरत्व सृष्टि करती आउ ही इज द इनकार्नेशन ऑफ गुडहुड सी कल्याण अवतरण भाव ये दुनिया को आसता ताले से ईश्वरत्व भाव सृष्टि करती तेणु सी होती गॉड आउ इज द इनकार्नेशन ऑफ गुडहुड यही कल्याणत्व रवण यही दुईटा को आधार करके से आसती आम मैंने समस्त जाने चारिटा जुग एथे कहीं द्विमत हेबे ना प्रथम हूँ सत्य युग यही सत्य जुगरे सबु जुगरे यही जो वृत्ति प्रवृत्ति बा मानव दानव मनीष असुर ये दीज सब बेले सबु जुगरे रही जमती सत्य जुगरे सत्य जुग बोलिकी कहुए से मारामारी हाणाहाणी काटाकाटी जो भाई भाव में चली से सब जिनसर प्रभाव नाला तेणु से जो मानव आ दानव बा मनीष आ राक्षस एमाने अलग अलग रोते से सांग होकर रोते मर्तरे मानव मान रोते बा देवता मान रोते आ 33 कोटी देवता ये सब मर्तरे रोते आ पाताल रोते तालव माने असुर माने से रोते देखा साक्षात तो कम हुए गंडगोल कम तृतीय जुगरे ये जो मानव आ दानव बा देव आ दानव एमाने गोटे जगार रहिले यही मुहूर्त से रहिले प्रभु रामचंद्र आसिले जुग पुरुषोत्तम आउ मर्यादा पुरुषोत्तम भाव में आसिले धर्म को से प्रतिष्ठा कले से रहिले मुहूर्त से गोटे जगह रहिले अयोध्या ये सब रहिले सेपटे दानव आसिले असुर आसिले से रावण आसिले रावण रहिले लंका पृथ्वी रहिले मुहूर्त रहिले अलग अलग रहिले आउ जड़े जड़े रावण से तो सिंगल पीस आउ बर्तमान भाया मल्टीपल पीस रावण ना जड़े थे से बध कले धर्म प्रतिष्ठा कले आम मैंने से कथा जाने द्वापर जुगरे गोटे घरे रहिले से दानव आउ मानव मनीष आउ राक्षस गोटे घरे गोटे परिवार रहिले दुई भाई दुई पुओ धर्मराज युधिष्ठिर आउ सी हूँ दानव दुर्योधन कली है गंडगोल है मारपिट केते कथा होकरी भयावह सृष्टि होकरी समस्ते मृत्युवरण करगले समस्त मरीगले जमती कि उद्धव पचारि आमर जे छाड़ा भूल जाओ तेणु यही जो दानव आ मानव गोटे परिवार रहिले युद्ध रक्तपात सब हेले बर्तमान जो आसला कलिजुग ये कलिजुग से दी जन कुआड़े गले ये दानव आ मानव तो सब जुगरे आसचंती ए कलिजुगरे मध्य आसचंती रहिले कोठी सेते बेले मुहूर्तरे पाताल थिले मुहूर्तरे थिले अलग अलग भाव रोते द्वापर जुगरे मुहूर्तरे गोटे परिवार रहिले कली जुगरे कोठी रहिले कली जुगरे मो भितरे रहिले दी जन जाक देवता रहिले आउ असुर रहिले से ठाकुर से बाणीटा देले ये ठाकुर अंकुट आसिक कौन कले ना ठाकुर आसिक यही कथा ही कहले जो दी जन रहिले क्या हत्या करें ना जे परित्राण साधुना विनाशाय दुष्कृतम ये कथा ठाकुर अंकुचंद्र कहले ना कहीं ना ये देव आ दानव ये दी जन जन कहीं मनीष भितर रही मारे समस्त को मारिदवा ही पड़ो तेणु ठाकुर अंकुचंद्र आसी कहले
ବିପାକ ପାହନେ ହାତ ଧରି ଦିଏ ଚଲାର କାଇଦା ପତାଇ ଦିଏ। ଏଇ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଆସିଲେ ପାପୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ଏଇ ପାପୀ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଏଇ ମୋ ଭିତରେ ଜଣକା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଦେଖ ଦେବତା ଦେଖ ହେଉନା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭୂତି। ତୁମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ ଯାହା ବି ହୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସାଇ ଯାହା ବି ହୁଅ ଏଇ ଯୋଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ନ କଲେ ତୁମେ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଧାରା ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇ ଦାନବତ୍ୱକୁ ଅସୁରତ୍ୱକୁ ଦମନ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେ ଆଣିକି ଦେଲେ। ସେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ନାମ, ସେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ସେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମମାନେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗୁରୁ ନା ସତନାମ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଆଉ বললে কিরে হয় ঠাকুর যে কথা করে করে বললে কিরে হয় বলার মতো করে যদি তবে হবে জয়। তাহলে আমার কই জীবন যাত্রায় জয়যুক্ত হওয়াকে হেলে সুখ শান্তি আনন্দ যে যে আশা প্রত্যাশা নেই ঠাকুরଙ୍କୁ ধরিতাম না কাহিঁকি সকসেস হওয়াকে হেলে বললে কিরে হয় বলার মতো করিস যদি তেবে হবে জয়। সে যেভাবে ভাবে কহিଛନ୍ତି যেভাবে ভাবে করিবার কথা কহিଛନ୍ତି সেইভাবে ভাବରେ যদি ଆମେ କରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି। ଆଉ କିଏ କରିବ ସେଟା କହ ନା ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଢିଲା ସେମାନେ ଭକ୍ତ ହେଲେ। ଏଇ ଯେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ একথা শ্রীকৃষ্ণ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଯେ ଚତୁର୍ବିଧା ମଦ ଭକ୍ତ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆର୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ। এই যে চারি প্রকার ভক্ত অଛନ୍ତି আর্ত মানে বিপদরে পড়লা আপদরে পড়লা কোন গোটে অসুবিধা ହେଇଛି ଆଉ ଶୁଣିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଭଲ ହୁଏ ସେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା କହିଲା ଠାକୁର ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲି ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ପୂରଣ ହବା ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ବିପଦରେ ପଡିଛି ମତେ ଟିକେ ତ୍ରାହି କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆର୍ତ। ଆଉ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ମାନେ ସେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ এইটা দিও সেটা দিও ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦିଅ ଅମୁକ କରିଦିଅ ସମୁକ କରିଦିଅ ଇଏ ହଉଛି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏଇ ଦିଟା ଭକ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଧର୍ମ ଜଗତକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆସନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ତ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇ ଆର୍ତ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ କଣ ସେ ଭାବେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଆରେ ମାନୁଷ ଭାଇ ସତ୍ୟ ମାନୁଷ ବଳ ତାର ଉପରେ କେଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଡେ ବଳ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ମୋର କିଛି ଏ ହବା ଦରକାର ଏ ଭାବିକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରେ ଧର୍ମ ପଛରେ ଚାଲେ। ସେ ହଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ସେ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ନିର୍ବିଚାରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ମୋର ସଖା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ହତଭାଗା କେହି ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବିଧା ଭକ୍ତ ଆର୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ସୁକୃତିନ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ ଯେ ଏଇ ମାନଙ୍କର ସୁକୃତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିନା ସୁକୃତିରେ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆର୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁକୃତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କିଛି କଳାର ଅଛି ସେଇ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆମମାନେ ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଉ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କଥା ହବା ମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାଳକୃଷ୍ଣ କାପୁର ପଞ୍ଜାବର ଲୋକ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମୋଟର ପାର୍ଟସ ଦୋକାନ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବହୁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା ସେଇଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର
ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବି। ସେ ତ ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଠାକୁର ପଚାରିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ୟୁ ଫଲୋ ଦି ଫୁଡ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଠାକୁର କହିଲେ ଫଲୋ ଦି ଫୁଡ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ move on the way of Chanakya with active devotion with your Lord। तुमर जे आचार्य, तुमर जे गुरु, तांको प्रति एक्टिव डिवोशन लाइक हनुमान तुम्हें चल। श्रीकृष्ण होचंदी फॉलो द फुट स्टेप ऑफ श्रीकृष्ण पदांक अनुसरण कर चल, आउ चाणक्य नीति रे चल, एवं हनुमान भली, हनुमान जे भली भाव रे तांकर जे गुरु बा तांकर जे आराध्य, तांकर जे ईश्वर, तांको जे भली भाव रे कौनसी भाव रे तांको माने जहाँ कही करते से भाव में चल। बालकृष्ण कापुर से भाव में चलुले और अत्यंत निष्ठापर मनीष थे। कलिकता गोटे दुकान करते मोटर पार्ट्स दुकान। थे ठाकुर को आसते से कलिकता इलेक्शन होता, इलेक्शन थिला विधान राय, तो समस्ते जानते से जड़े खूब बड़ जननेता। से मनीष बहु भाव में मनीषर भगवान भली आख्यात करा जाए कलिकता बेंगल ले। तेणु ये बालकृष्ण कापुर से समय ठाकुर को आसी प्रणाम कले। बालकृष्ण ठाकुर बालकृष्ण कापुर को ठाकुर कहले तु एथर विधान राय को जीते देके आसू जा। से सांगे सांगे ठाकुर प्रणाम कला पड़ेला। से किंतु कहला नहीं, कहले ठाकुर मु तो सामान्य लोक, मो घर तो बेंगल नुहे, मु हूँ पंजाबी लोक, मु गोटे छोटिया दुकान करी, मु राजनैतिक नेता नुहे, राजनीति विषय में मोर कौन धारणा नहीं। ये कथा किंतु बालकृष्ण कापुर ठाकुर को कहले। से सांगे सांगे प्रणाम करिकी सांगे सांगे कलिकता पड़ेले। कलिकता तो रोते जाइकी विधान राय को जोगाजोग कले। जहा विधान राय को साक्षात कर पारे आ कहले बोले मु आपनकर जो प्रचार हम से प्रचार योगदान मु करी, प्रचार प्रसार करी। आ ये कथा मते ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते, से होचंदी मोर गुरु। विधान राय जेमती शुणिले से तत्क्षणात प्रत्याख्यान करदे, ना 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 आपन कौन प्रचार करिए, तुम्हें कौन प्रचार करिए, तुम घर पंजाब, तुम तो बंगाली लोक नुह, बंगाली कथा तुम्हें जान, तुम्हें कौन प्रचार कर ना ना तुम्हें प्रचार सामिल हो पार। से क्षांत है, सी कहले जे मत ठाकुर कहते जिते पड़े प्रचार प्रसार पड़ो। कहीं विश्वास कले जे ठाकुर तार सबकि व्यवस्था से करते सी निश्चित भाव में मु प्रचार कार्य योगदान करी कहीकि जनार्दन बंदोपाध्याय पाक गले। से तो कम्युनिस्ट बड़ लीडर आ सी अनुरोध कले, कहले आज्ञा एमती कथा मत ठाकुर कहते विधान राय जो इलेक्शन एथर हम से मत पार्टिसिपेट करा पड़ो, मत प्रचार प्रसार करा पड़ो। आ मुझे भेटली से मत मना करदे, आपड़ टे आसतु कही दिंतु मुझे जो प्रचार प्रसार कार्य रही। जनार्दन बंदोपाध्याय आसी विधान राय को अनुरोध कले कहले से जन भक्त विधान ये जनार्दन बंदोपाध्याय मत गुरु भाई तेणु कहले एमती से ठाकुर को आशीर्वाद नहीं आसे प्रचार प्रसार करूँ। से मना कले, कहले ना ना सी कौन करेंगे, सी कौन प्रचार प्रसार करेंगे, सी कौटिया लोक, सी को भाषा जानते कौन कर तो पंजाबी लोक। आई भाव में कहलू जनार्दन बंदोपाध्याय अनुरोध क्रमे सी गोटे कंडीशन राजी है, कहले शुणु आप गोटे डायरी मेंटेन करूँ। आउ नॉन बेंगली लोक जिते सब अच्छा हिंदी भाषी अन्य भाषी लोक जो मैंने सब अच्छा यही कलिकतार से स्थायी बासिंदा नुहति अथच भोटर से आपड़ से पाक कहतु आउ ना सब डायरी टिपि दिंतु आते केमती देखा केते जन को कहले केते जन को प्रचार कले कौन कले आपड़ एक कथा मत रिपोर्ट करेंगे। एक कथा कहला जहा से बालकृष्ण कापुर किंतु अत्यंत आनंदित हो गले, भारी खुशी हो गले जे मोर प्रभुंकर प्रचार प्रसार सहयोग कर अंततः मु गोटे अनुमति पाइली। गोटे डायरी करी से चारिआडे से बुलाबुली कले, एमती बुलिकी
400 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। 400 ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ କଲିକତାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଏଟା ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ କଥାର କଥା ନୁହେଁ, କଥାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର। କଣ ନା ସିଏ ଯୋଉ ଜିତିଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସେଥର 400 ଭୋଟରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ମଣିଷ ନିର୍ବିବାଦରେ ନିର୍ବିଚାରରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପରିପାଳନ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। বললে কি হয়, বলার মতো করে যদি তবে হেবে জয়। ସିଏ যেভাবে ভাবে ঠাকুর কহিলে সেইভাবে ভাবে পরিচালিত হয়েছেন। আজ আম পাখে সেইটা হি সমস্যা ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। মনিষ অনেক আর্থ অর্থাৎ আমি যেমতি আর্থ অর্থাৎ বি হইপারে। তেণু এই জ্ঞানী জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মধ্যে এই সৎসঙ্গে ঠাকুর জীবনে ধরিଛନ୍ତି। ঠাকুরଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ଆଜି যে পরম পূজ্যপাত শ্রী শ্রী আচার্য যে প্রতিভ যোটাকি ঠাকুর কহিলে কলে আমিও যাব, একথা ঠাকুর একথা পূজ্যপাত দাদাଙ୍କୁ কইতে, পূজ্য দাদা আচার্যଙ୍କ কথা আচার্য কথা কହୁଥିଲେ। বলে যে দীক্ষা বহুল ভাবে যে দীক্ষা হেলা চারিআডে বুলাবুলি করে লক্ষ লক্ষ দীক্ষা প্রতিষ্ঠা যে হଉଥିଲା, আর বর্তমান আচার্য পচারিଥିଲେ বলে ଆଉ এতে যে দীক্ষা হচ্ছে কাହିଁ লোক তো ସବୁ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି। আর পূজ্যপাত দাদা কহিଥିଲେ କହିଲେ ଏ କଥା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଦେଇ ଚାଲ, ବହୁ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲ, ଆମିও যাব। ମୁଁ ଯାଇ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ এই ঈশ্বর ভগবানଙ୍କୁ ধরি তাଙ୍କର দীক্ষা কার্যক্রম, দীক্ষা না যেমতি কি গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ভাবছ মনে সবই হলো, তা কিন্তু নয়, তা তো নয়। তার আদেশ নির্দেশ যদি না পারো, এই যে তাଙ୍କର দীক্ষার যে আদেশ নির্দেশ ঠাকুর পূজ্যপাত দাদাଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ আমিও যাব, সেই আদেশ নির্দেশକୁ পরিপালন କରିବା ପାଇଁ ସେ চেষ্টা କରିବେ। ତେଣୁ আমিও যাব, এই যে শাস্ত্রী ঠাকুর যে কথা କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାର ଅନ୍ୟତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ଆଜି ଯଦି ଦୀପିବାସ ଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରୀତି ବା ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହାରି ଠିକଣା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବାହାରୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ବାହାରୁଛି, ନା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କଲି। କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ରେକର୍ଡ। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବେପରୁଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ এই যে আমিও যাব সেই ঠাকুরଙ୍କର যে প্রতিভু আଜି স্থলাভিষিক্ত আচার্য সে আসিকি এটাକୁ আଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ କଲେ। ଏବଂ କୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିପାଳନ କରିବେ ନା ଯୋଉମାନେ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ବିନା ଅଜରେ ତାକୁ ପରିପାଳନ କରିକି ଚାଲିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସକ୍ସେସ ହେବେ ଡିପିୱାର୍ଥରେ। ଅଥଚ ଯଦି କଥା ଉଠେଇବେ, କଥା ବାହାର କରିବେ, କ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ମୁଁ କରେ, ତାହେଲେ ମୋର এই ধর্মীয় জীবন বা গুরুগত প্রাণ ଯୋଉ ସେଟାକୁ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଟାକୁ ମୋର ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା, ଡିପିୱାସର କଥା, ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ କଥା ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କାହାଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବ। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛେ, ଉତ୍ସବ ପରିପାଳନ କରୁଛେ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ନନାକୁ ଦରମା ଦିଆଯିବ, ସେ ଅମୁକ କରାଯିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯେ ବାଳକୃଷ୍ଣ କାପୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଆଜି ସମୟ ଆଜି ଆସିଛି, এই পরম ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ପୂଜ୍ୟପାତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପର ଯେତେ ପାରିବ, ମଣିଷ ଦଳ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁ ସେ ଆଜି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ।
गोटे जातीय उत्सव बोल कि परम पूज्यपाठ श्री श्री राधा कहीकि जाइछन्ति आम उत्कल गौरव परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये आसते उत्कल को आसते उत्कल धाम 2 मास काल रही जो उत्सव हम जनवरी 11 किए कौन करू से मोर जायस ना किए कौन प्रचार कर मोर जायस ना ये बालकृष्ण कापुर जो भाव में 400 लोक को बुली बुली जाकि रेकर्ड कर ना एवं विधान राय भाया जड़े विशिष्ट नेता से 400 भोट से मुख्यमंत्री माने जीति मोर प्रचेषा सामूहिक न हो पारे मुते जन लोक पूरी जो उत्कल आगमनी उत्सव ठाकुर कही पारुची मु रेकर्ड मेंटेन करी मु गाँ गाँ जाकि बुलबी लोक कहबी जे से जगह को जाता सुविधा करदेवी जे यही भाव में तुमको जा पड़े ये बस अच्छी ये ट्रेन अच्छी यही जो प्रचेषाटा मोर मुंडा को खोलीदब मनुष्यर मुंड बा मनुष्यर जो मस्तिष्क जोटा को माने जो कहले जे इंडिया इज सीज्ड विदिन गोटे बही अच्छी जड़े सेनगुप्त बोल जड़े विशिष्ट सांबादिक पत्रकार से देखते इंडिया इज सीज्ड विदिन ये भारत वर्षटाक विदिन माने भारत वर्ष ता निज भितरे ही अवरुद्ध ताको बाहर के अवरुद्ध करूना से भाव में मु सीज्ड विदिन मी मो भितरे मु आबद्ध रही मोर वृत्ति प्रवृत्ति रही मोर आशा आकांक्षा रही मोर नाम जसर प्रत्याशा रही मु ए काम कले केते जन जानिबे मु ए काम कले केते प्रशंसा पाई यही जो हिसाब पत्र करू करू को सियार को डायबिटीज पेटिस बढ़ी के पूरा अवस्था मोर खराब है तेणु मुझे कर कथा बालकृष्ण कापुर भाई आहरी बहुत भक्त अच्छा नहीं पड़ी मो विषय मुझे चिंता करी से चिंता कर मु तो राजनेता नुहे मु तो राजनीति मत जना नहीं कि ठाकुर कहते आज आचार्य जो कथा कहते तुम्हें मनीष को अपना कर मनीष को डाक मनीष को ये उत्सव को डाकिले कौन हम ना उत्सव तार उत्कृष्टता भीतर भाव सृष्टि हम मनीष को देकी मनीष करी आम किसी नहीं मनीष उत्सव मुख्यता करे तार भावटा आस्ते आस्ते सृष्टि हम तार स्मरण शक्ति से आसो जो मूल कथा जे मूल जो से भावी जे मु जन्म होला परे प्रभु मत उद्धार कर कथा जो सत्य हुए से प्रार्थना करथिला जे मु गले ही आपनकर काम करी से जिनसर तार मानसिक भाव में तार जागृत हो तार चेतना जागृत हो ना मु कहीं मोर समय अतिबाहित कहीं करी समय को अपचय कहीं करी आज जो परम पूज्यवासी से आचार्य मु तो ठाकुर दीक्षा ग्रहण कर आचार्य को गुरु भाव में वरण कर कथा मानि चली बोलिकी अंगीकारबद्ध होती तेणु यही कथा गोटे मुझर परीक्षा करी ये कथा को मुझे इम्प्लीमेंट कर सब कथा मानि पारे किंतु जोटा जिते प्रेजेंट कथा को लेकिन आज आम मैंने समस्ते व्याप्त रहा दरकार समस्ते कहवा दरकार एवं ठाकुर को जीवन से तो चैलेंज देते तुम्हें कर पाइब आमको नाम ध्यान मेडिकल ठाकुर तैयारी करते एमती कौन महापुरुष आसी ना कथा करना राजनैतिक स्तर में जेकोसी स्तर में गोटे नाम ध्यान गोटे मेडिकल कर जाऊे कौटी की मेडिकल गुड़ा को जाऊे मेडिकल गुड़ा को जाऊे जाकि जो माने माने निखुण अवस्था मृत्युवरण करते नहीं आसुले जो माने डाक्तर मना कर दौला कहला ना 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 ये रोगी सुस्थ हो पारे आप नहीं जातु से सब नाम ध्यान हस्पिटाल बना होता ठाकुर निर्देश ज्योति मैंने सब थे धरिकी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन नाम जड़े अच्छा नाम जानी से मन से परवर्त अवस्था से रीति कही मृत मनुष्यटा मृत मनुष्य 4-5 दिन पर सुस्थ होते जी गुरु आमर जी नाम भीतर देकर मनुष्य को बचाई दे पारती मृत्यु मुख नुहे मृत्यु आम जीवन में ग्रहण करके कथा को विश्वास करवा एवं तदनुपाते आम जीवन को बलि दवा दरकार जमी
ବାଳକୃଷ୍ଣ କାପୁର ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ମତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏବଂ କାର୍ଡ ଦେବି ପୁରୀର ଯେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ, ପରମ ପ୍ରେମ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଖୁସିର ଖବର, ଖୁବ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ପୁରୀର ଯୋଉ 75002 ସେଟା ହଉଛି ପୁରୀ ଠାକୁରବାଡି ଅଞ୍ଚଳର କୋଡ। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି। ହୁଏତ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଟାକ 10% କୁ ପହଞ୍ଚି ବି ଯାଇପାରେ। ଆଉ 1500-1600 ଡାଟା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖି ଯଦି ସେ କୋଡ ନମ୍ବର ପାଆନ୍ତି, ସେ କୋଡ ନମ୍ବର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ୱିଶ ଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁରୀ ଆସିବାଟା, ଉତ୍କଳକୁ ଆସିବାଟା, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ବରଦା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିବା ଯେ ବହୁ ଭାବରେ ଲୋକ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ସେ କଥାଟା ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଲୋକ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଭରପୁର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ସର୍ବପରେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭୋଗଦାତା, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶୀତଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ରା ପ୍ରୀତି ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୁଲିନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ କୁମାର ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ସେଇ ବାଣୀ ଠାକୁର ଦେଖ ଦେବତା ଦେଖ ହେଉନା ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭୂତି, କିଏ ଯଦି ନ ବଦଳିଲା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ଯେ 4 ଯୁଗର କଥା କହିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ, ମଣିଷ ମାନେ ବା ଦାନବ ମାନେ ପାତାଳରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧରୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅଲଗା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଯେଭଳି ଅଯୋଧ୍ୟା ସେପଟେ ଲଙ୍କା ଆଉ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ରହିଲେ ଦେବତା, ରହିଲେ ଦାନବ ରହିଲେ। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଭାବ ଅଛି ଆଉ ଦାନବ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ। ତେଣୁ କାହାକୁ ବଧ କରାଯିବ କଳି ଯୁଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବିପାକ ବାହାରେ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ପାପୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ତେଣୁ ପାପୀ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ। ନେଇକିରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଏକ ଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ୟତେ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଭକ୍ତ ଯେ ବାଳକୃଷ୍ଣ କାପୁର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯେ ଫଳଦ ଫୁଟ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏ କଥା ଭିତରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ଜିତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଯାହାକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ କରି ଯେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କଲେ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯୋଉ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲୀ, ସେଇମାନେ ସେଇ 400 ଭୋଟରେ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଡିପିୱାର ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଆଗମନୀ ସ୍ମୃତି ମହୋତ୍ସବ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମାନଙ୍କର କରଣୀୟ କ'ଣ,
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା, ଯାହା କହିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆବେଦନ ନିବେଦନ କରିବା। ପୁରୀ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିବା ଦରକାର। ପିଢ଼ି କ୍ରମେ ବଂଶପର କ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା ଗାଥା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ଯେମିତି ସ୍ମୃତି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କରଣୀୟ ଦରକାର, ସେ ଉତ୍ସବକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଭଳି ପରିପାଳନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଲୋକ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେ ଉତ୍ସବ କିଭଳି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ପ୍ରତି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା, ଆଉ ଆବେଦନ ନିବେଦନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଲୋକ ସମୂହ ଆସିବେ, ପୁରୀରେ ଉତ୍କଳରମଣୀ ସ୍ମୃତି ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଦେବା। ଯେ ଯାହାର ଯେମିତି ସୁବିଧା କରି ଟ୍ରେନରେ ହଉ, ବସ୍ରେ ହଉ ବା ଗାଡ଼ି କରିକି ହଉ, ଯାହା ଯେମିତି ହଉ, ଯେ ଯାହାର ଯେମିତି ଆସିବେ। ଆଉ ସେଠି ରହିବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରେ ଆମ ପାଖରେ ଧରିଲେ ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୁଲିନ୍ଦାଙ୍କର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବ କର୍ମୀ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବଟ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ବଟକୃଷ୍ଣ ସିଂ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରୀନା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନା ସିଂ, ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗତା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କାମିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ କାମିନୀ ସେଠୀ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀଧର ସେଠୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ସମ୍ପନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବାଜୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବାଜୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆଡୁ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା? ଏଟା ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ଦାଦା। बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल। सबु सुख ठारू भाई विश्व सुख सार, सबु संग ठारू भाई विश्व संग सार, सबु सुख ठारू भाई विश्व सुख सार, सबु संग ठारू भाई इष्ट संग सार, सकाळ बंधन तेजी बंधन तेजी, सकाळ बंधन तेजी, सकाळ बंधन तेजी, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल
আহা কি আনন্দ প্রেমে মন জানে কি আনন্দ তার প্রীতি কর্মে কি আনন্দ নামে আহা কি আনন্দ প্রেমে মন জানে কি আনন্দ তার প্রীতি কর্মে সবু অভিমান দিও সবু মান দান দিও সবু অভিমান দুয়ার বেগে বল হরি বল রাধা বল রাধা বল হরি রাধা রাধা বল হরি বল রাধা বল হরি রাধা রাধা বল হরি বল রাধা বল রাধা বল হরি রাধা রাধা বল হরি বল রাধা বল হরি রাধা রাধা এ বিশ্ব ভুবনে তার প্রেমর জুয়ার ডাকুଛନ୍ତି কিয়া কুଳେ দরদি ঠাকুর ভুবনে তার প্রেমর জুয়ার ডাকুଛନ୍ତି কিয়া কুଳେ দরদি ঠাকুর মজি গলে তাপে মরে ও মজি গলে তাপে মরে ও মজি গলে তাপে মরে ও মজি গলে তাপে মরে ঘুষে গন্ডগোল মজি গলে তাপে মরে মজি গলে তাপে মরে ঘুষে গন্ডগোল বল হরি বল রাধা বল রাধা বল হরি রাধা রাধা বল হরি বল রাধা বল রাধা বল হরি রাধা বল হরি বল রাধা বল রাধা বল হরি রাধা বল হরি বল রাধা বল হরি রাধা রাধা নাম সংকীর্তনে তেজ ঘৃণা লজ্জা ভয় নাম সংকীর্তন বিনা নাহি রে উপায় নাম সংকীর্তনে তেজ ঘৃণা লজ্জা ভয় নাম সংকীর্তন বিনা নাহি রে উপায় মৃদঙ্গর তারে ও মৃদঙ্গর তারে মৃদঙ্গর তারে ও মৃদঙ্গর তারে হই ଯିବା ভোল রাধা বল হরি বল রাধা 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 বল হরি বল রাধা বল রাধা বল হরি রাধা রাধা বল হরি রাধা বল হরি রাধা বল রাধা বল হরি जय गुरु समस्त को जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम
प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय पूज्य पा श्री श्री बरदा की जय पा श्री श्री बरदा की जय पा श्री श्री बरदा की जय पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव की पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव की संघ की सर्व संघ की वंदे जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु फाइनल जय गुरु समस्त